Muga Anibung Birindu Tripura Gaitini Secretary Sumit Tripura Taitini Buri President Rani Tripura Taitini Sune Butuni Onek Ongo member of Paja তিনি বাংলাদেশ অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার মালেফিকা তিনি থামজি কামানি বন সাইখনারকা जों जे बांग्लादेशनि बर' आर्मी बा और जे सेटेलार फाइ बराव जे अंग खालायफैगा दिनै त्रिपुरा दखानि बराव ताइ माइनरिटी बुद्धिस्ट हिंदू रंनो बराव एटाक खायो न' हक सौसाव এবং रुबेल त्रिपुरा कौ थाका जों बनो निंदा खायो এবং बांग्लादेश गवर्नमेंट जे एक्टिविटीज खाइ दङ इ आनएक्सेप्टेबल এবং इनजास्टिस बिं ए ह्यूमन बिं जों बनो तीव्रभावे हाई कमिशनार शाखा এবং बांग्लादेश गवर्नमेंटआव जेभावे व्हाट्सएप फेसबुक इंडिया गवर्नमेंट को जों शाखा बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडियानि साराबो ब्रावबो चलिया এবং इंडियाबो बांग्लादेश सारा चलिया इ अवस्थाय बन जे कौलाम सामानि टोटाली स्टप खाने उनथक এবং अरनि जारा हिंदू बुद्धिस्ट तंनाय रंनो ब्रावनि जे माइनरिटी ग्रुप तंनाय रंनो बावनि धर्मनो बन पालन खाने उनथक बावनि जे अनुष्ठान तमनो बनो दुर्गा पूजा जाते कोनो रकम बाधा खायते जों कक साका गे ब कैसे कौसा माइन बारो जे माने जे आं बनो लगे लगे रमखा जे म्यांमार इज द रन बाय द मिलिटारी रूल और बांग्लादेश गवर्नमेंट मिलिटारी तंगतो मिलिटारी बांग्लादेश गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रेंथ मिलिटारी फोर्स but not we want the military rule আমরা বাংলাদেশও যদি মিলিটারি রুল মুচুগিয়া এজ এ নেবার কান্ট্রি जों বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট গণতান্ত্রিকভাবে ফাইতে ডেমোক্রেসি ওয়েতে ফাইয়ে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট দङ কিন্তু মিলিটারি শাসন जों নিন্দা খালাयो जों মানিয়া এবং চিনি ত্রিপুরা যারা কাউগানায় নৌ সৌজনায় বাংলা ক্ষতিপূরণ নামতো এবং ইমিডিয়েটলি সেফটি সিকিউরিটি নানা হতো বচন কৌরকা যে বাংলা দুইজন एडवाइजर नेतृत्व बांग्लादेश ताम का बन फाइन आउट खाई खाई जे दुस माधवन रमदी जों जगह साका बांग्लादेश मिलिटारी जो कोनो अन्याय खाई दंगाय हि शुड बी पानिश स्ट्रंगली এবং ব্রক যা কিছু অ্যাটাক খাইও যে মাইনরিটি গ্রুপের উপর বুদ্ধিস্ট এবং সনাতনী হিন্দুর উপর বলসং নিন্দা খাইও এবং বতে হাই বারবার খাই দুইটা রাষ্ট্রের পক্ষে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার পক্ষে সুস্থভাবে একটা প্রতিবেশী সুলভ তংনান ক্ষেত্রে বাধা উপসানাयनि जों स्पष्ट কক সাইফাইকা হাই কমিশন खुलुमखा